Bienvenidos a un nuevo videito Jungkook mágico. Como siempre tenemos lo que estuvo pasando en el cumpleaños de Jungkook. Fueron bastantes cositas, un poco de indirectas, así que comencemos. Primero comencemos con este pequeño fragmento acerca del live anterior de Jungkook, donde ya se encontraba Jungkook en la caminadora. Y escuchemos atentamente porque al parecer suena la voz de Jimin diciéndole a Jungkook, Jungkook-shi. En este momento Tae ni siquiera estaba hablando y simplemente sonaba esta voz. Incluso también tenemos otro clip donde dicen que aparece una sombra justo cuando Jungkook voltea la cámara para subir al piso de arriba. 3층으로 가는 곳이고 3층이 이렇게 있고 여기. Y ahora sí pasemos con lo que ocurre con el cumpleaños de Jungkook, ya que este videito lo publicarían en la cuenta de BTS. Ya teníamos que empezando justo con este video, aparecía solamente la mano de Jungkook con los tatuajes. Después los teníamos en algunos lugares de Los Ángeles como la playa, y donde también había estado con Jimin y había estado los 7 juntos en esa playa haciendo live. También tendremos a Jungkook súper feliz y en el fondo tenemos algo de madera que sin duda me recuerda mucho al estudio de grabación donde también estuvo con Jimin. Por supuesto caminando por el lugar donde estaban. También aquí, si no me equivoco, Jungkook conduciendo. Esto me recordó sin duda a Jimin diciendo que mientras Jungkook conduce él escucha música. Por supuesto también podíamos ver un poquito del tatuaje de Jungkook en su cuello. También lo veríamos justo en este lugar y al parecer si vemos justo las plantas de atrás que tiene Jungkook y las comparamos justo con las plantas y la cerca que tiene atrás Jimin, serían el mismo lugar. Los dos fueron tomados en el mismo sitio, a lo mejor la de Jungkook fue tomada por Jimin y la de Jimin por Jungkook. Y aquí tenemos un poquito, pero como un estudio también, pero en otra parte. Aquí también tenemos a Jungkook, justo que al parecer iba como a nadar, incluso está poniendo como los lentes para nadar. Pero aquí también tendremos esta foto de Jimin, que al parecer son el mismo lugar. Incluso si comparamos ángulos y material, es lo mismo. Y finalmente de nuevo esta escena de Jungkook en la playa. Y ahora sí comencemos con el live de Jungkook en su cumpleaños, que aproximadamente duró 1 hora. Primero habló de diferentes cosas y algunas preguntas, y después nos mostró un poquito de más su casa, ya que serían las escaleras y el sótano. También mi opinión es que Jungkook en verdad no estaba muy bien, sin embargo quiso venir a compartir un poquito de su tiempo con ARMY. Ya saben ustedes lo que está ocurriendo estos días, se ve un poquito cansado Jungkook, también un poquito estresado, él mismo también lo dice, e incluso pues a lo largo también del live aparecen algunos suspiros nuevamente. 오늘 잠을 좀 설쳤다. 설쳤는데 9시 어제 한 2시쯤 잤나? 또 2시쯤 자서 계속 설치다가 9시쯤 일어나서 왜 이렇게 잠이 안 오지 하면서 좀 스트레스 좀 받다가 그냥 10시에 일어나 버렸어. También hablaría sobre una persona que fue a su casa, incluso salió la noticia. Esto ya había ocurrido una vez, pero ahora otra vez, sin embargo esta vez sí fue enviada directo a la fiscalía. Una mujer que irrumpió en la casa de Jungkook fue arrestada por la policía. La comisaría de Yongsan, Seúl, arrestó a una mujer de 40 años.
identificada como A por allanamiento de morada. La sospechosa presuntamente entró en el estacionamiento de Jungkook alrededor de las 23:20 de esa noche. Presuntamente siguió un vehículo para acceder a la propiedad, pero fue captada por un guardia de seguridad que monitoreaba las cámaras y posteriormente denunciada a la policía. Al momento de su arresto, supuestamente pronunció frases como sin sentido como entré porque era la casa de una amiga y que la criminal pague por sus crímenes. 저희 집에서 어떤 분께서 오셔가지고 저희 집에 방문을 해주셔가지고 네, 연행이 돼갔습니다. 오지 말아요, 제발. 오지 마세요, 진짜. 아시겠어요? 저희 집 주차장에 이제 잘못 발 들이면은 못 나가요. 제가 열어주지 않는 한 못 나가요. 그러니까 갇혀요. 그리고 CCTV 다 있고 다 보고 있고, 예, 그 경찰서로 가시고 싶지 않으시면 들어오지 마세요. 아시겠어요? También nos mostraría un nuevo piercing que tendría. 여기 피어싱 뚫었지롱. 여기 뚫은 거 잘 어울리죠? 아 근데 오늘 낮에 포케 먹다가 이거 씹다가 이걸 씹었거든요? 그래서 여기 아랫니가 금이 가서 여기 날카로워졌어요. 여기 깨져가지고. 그래서 오늘 그 조각난 이가 내 이에 씹히더라고. 근데 내 이라서 그냥 내가 씹어 먹었어. 약간 모래 먹듯이. 이거 계속 거슬려 여기. 짱해. Y esto me pareció bastante adorable, ya que incluso Jungkook agradece a su padre y a su madre. 일단 저희 어머니 아버지 낳아주셔서 감사합니다. 건강하게 잘 낳아주셔서 너무 감사드리고 더 건강하게 열심히 잘 살겠습니다. 엄마 아빠는 하고 싶은 거 다 하고 잘 지냅시오. 건강하게. 감사합니다. Y esto me pareció un poquito sospechoso, ya que para cantar tenía que ir al sótano sí o sí. Y es que si otra persona a lo mejor está arriba y se puede escuchar un poco de ruido, obviamente no vas a querer despertarla. Así que es mejor ir al sótano, ¿no? 그러면은 지하로 가보자. 지하로 let's get it, get it, get it, get it, get it. 지하로 가봐요. 근데 엘리베이터 타면은 끊겨서 계단으로 내려가야 돼. 짠짠짠. 하지 말아요. 말없이 두고 가세요. 짜라라짜짜짜짜. 짠. 여기가 이제 거실 쪽인데 거실은 안 보여줄 거지롱. 내 맘이지롱. 계단을 내려가고 있지롱. 짠짠. 말없이 두고 가세요. 내가 이 노래를 왜 부르고 있지. 진짜 아저씨 같다. 짜란. 아씨 오랜만이네. 지하 소파를 옮겨가지고 여기 지금 의자가 없어요. 소파 다 치웠어. 짜란. 그래서 위에 있는 의자를 그냥 몇 개 가져왔다. 앉을 데가 없다. 어떻게 하냐 그러면 다 방법이 있지. 자, 저 자식을 저기 좀 끌고 내려와. 잠시만요.
También cuando bajaría al sótano veríamos que justamente tiene 6 sillas, una para cada miembro de BTS. 여기서 이렇게 해서 여기다가 패드를 놔두고 조명을 좀 조절을 하고 이렇게 하면 되잖아. 그지? 이렇게 하면 딱! 안녕하세요. 되는 거지. También veríamos que en esta parte del live Jungkook se pondría bálsamo porque se le estaban resecando los labios y esto nos recuerda a... 립밤 바를래? 좀 발랐어요. 저 버렸네. 건조해 보인다고. 잠시만요. 뭐 하시는데? 잠시만요. 왜 억지 부리는데요? 그 뭐야 그 뭐지? 반복되고 강조되는 말은 저를 불안하게 해요. 생일이 됐으니까 더 열심히 살아야지. 이제 만으로 28. 그죠? 스물여덟이네요. 그래도 아직 20대. 뭐라 해. 약간 파란색으로 보이니까. 이거 왜 안... Incluso aquí suena, y ustedes no me van a dejar mentir, Jungkook, Jim, y ahí lo corta Jungkook antes de que diga Jimin. 이거 왜 안 돼? 돼야 되는데? 신호는 가는데 왜 안 되지? 어이가 없네. 음력으로. 그렇다. 뭔 짓이니? Esto es cuando comenzaría a cantar y la primera canción que elegiría sería Still With You. Sabemos que es algo bastante significativo para Jimin y Jungkook. 조금 레이트시가 있다 확실히. 맞냐 이게? Y este momento también daría que pensar porque al parecer había otra persona ahí. Y Jungkook se quedaba viendo fijamente hacia ese mismo lugar varios segundos. 어두운 밤 조명 하나 없이 익숙해지면 안 되는데 그게 또 익숙해 마지막이 들리는 이 에어컨 소리 이거라도 없으면 낯선 걸
사실 거는 바꿔야 돼. 저 달이 외로워여서 밤하늘에 환하게 울고 있는 것 같았어. 언젠가 아침이 오는 걸 알면서 펼쳐난 너의 하늘에 머물고 싶었어. 그 순간이 이렇게 될 거라던 날 담아뒀을 텐데 언제쯤일까 다시 그때 마주한다면 눈을 보고 말할래요. 보고 싶었어요. 말해야 적이 있었네. 내 목숨을 줘 미안해지는 첫 곡 치고는 좀 어려운데? 조용! 또 이거 또 찾아봐야 되겠네. I can touch you through the phone. I get you better, you're only bird. In another time zone. You sing with him, I can't bird. I get alright. what you do. I say, love me and I'll love it. I love you when you're barely holding on. 배고파. De nuevo, los suspiros de Jungkook también en la canción igualmente creo que lo sintió mucho, incluso en algunas ocasiones hasta cerraba los ojos. También sabemos que Hate You es una canción que a Jimin le encanta, es su favorita y Jungkook de nuevo cantándola. 배고파 세면. With you when behind my back and told me lies and stuff like that. With you kiss someone I know and did that unforgivable. Maybe hating you's the only way it doesn't hurt. So I'm gonna hate you, I'm gonna hate. Y aquí incluso cierra por segundos los ojos y después sigue cantando. We weren't perfect, but we came close until I put all of our pain under the microscope. And I still can face it, and I still love what it's worth. Baby, hating you's the only way it doesn't hurt. So I'm gonna hate you, I'm gonna hate you. Give you life the feeling that you never were. And I'm gonna blame you for things that you don't do. Hating you's the only way it doesn't hurt. It's not that true.
It's not that pure. Hating you anyway doesn't hurt. 배고프니까 이게 배가 간질간질해서 힘이 안 나는 거 알죠, 여러분? 지금 힘이 다 빠졌어. Jungkook continuaría, pero estaba imitando a Jimin, incluso en el tono de voz y como habla Jimin. 그다음은요. 지금 힘이 다 빠졌어. 그다음에 스파할까? 뭐하세요? 신경 먹고 싶어. 보자. Life won't come around. You're gonna just start your light and your light is the way. I'll be the same. I'll be the same. Because the world unfolded. I feel you wasting in your mind. I will be better to know, yeah. I'll take my hand and take your life. It's the way that we can ride. It's the way that we can ride. Even moving in another life, but breaking up another time. And you're around me, and you keep me right. And that's when life and life, I'll be loving you right. Tell me I'm ever feel again. Tell me I'm ever gonna feel again. Got a shot glass full of tears. Drink, say cheers. Diamonds running down my face. I ain't letting anyone go to waste. Got a shot glass full of tears. Sand that rolls, swift and late. My mind is racing, I can drop myself in pain. Winter's cold, summer's gray. Don't turn around and act like you don't feel the same. We both know. Say it again, like it's comes on what it is. Standing next to you. Take it slow. I push upon this phone, can give me miracles. Let your body make more. I will let the body something we control. You know we all night long, practice, screaming like this fire is loving. Let's get it funny message in a bottle. I say go home, ain't nobody but you no more. I can't disagree. So last night I went to the club, had a couple too many to roll. Now everybody's laughing at me. 마지막. 키보드형 자크를 통해 This is another love song, baby. It's my way of putting feelings out. All the traffic in my head's going crazy. I'm gonna twist my heart right now. And if it's better, then I'll double down. And if the end, cause I'm here. Even I thought I was alone. I wasn't feeling nothing to me, but now I'm shining like a 나 이 음역대가 여기가 최대거든. 진짜. 마시고 마셔봐 상해지지 않아 That I need taste so sweet Every scene is me one more Yeah, like that Lay,
잘 보내시고 저기 뭐야 잘 주무시고 식사 잘 챙기시고 안녕. 갑니다 저는. 안녕. 바이바이. 이거 들어봤어. 이게 여기 노래야? 이거 저기 뭐야 영상에 많이 뜨던데 짧은 영상에. 근데 그거 아니야? 맞잖아. 네, はい。フートお願いします。ありがとうございます。